Patong, Mind Patong. Super ganda ng quality. Mind Patong. Madam Ana, yung jumper po yun no, na 11 to 12, yung 13 na minamay nyo. Madam Ana. Oh, ito pang, ilang po. Ayan yun no. 4 years old. 4 years old. Sige, Madam Mariel. 110 pa code 4. Ito, ganda oh. Size large. 75 pa Mind Design. Mind Design. Ganda yun. Ito yun, Madam Mariel oh. Yung parang coat ng mga pang-doktor. Ganun siya. Yes daw. Ay, sige Madam. Thank you, Madam ko. Para siya yung sa mga pang-doktor na ipapatong mo na pa-blazer. Hindi kasi maayos eh. Pero maganda to. Ayan, na ganyan siya.